डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं कि डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का नसरी सबक नवाब मोहसिनुल मुल्क के हवाले से आज हम लोगों ने पढ़ना है। मौलवी साहब का मुख्तसर तारुफ मैं आपको करवाती हूँ। अगरचे बहुत ज़्यादा जो है वो किसी मुसन्निफ़ के बारे में जानने का उस तरह से तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मौलवी अब्दुल हक की वजह शोहरत क्या है। अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी की हैसियत से उन्होंने निसफ़ सदी से ज़्यादा ज़ुबानें उर्दू अदब की खिदमत की है। इसकी वजह से इसके सिले में उन्हें बाबाई उर्दू का लक़ब मिला। उनके खुतबे, मुक़दमे और तनकीदी मज़ामीन खुतबात अब्दुल हक, मुक़दमात अब्दुल हक और तनकीदात अब्दुल हक के नाम से शाया हो चुके हैं। उर्दू के कवायद के हवाले से कवायद उर्दू के नाम से उन्होंने उर्दू ग्रामर तरतीब दी है। उर्दू की नशोनुमा में सूफिया कराम का हिस्सा के नाम से उन्होंने जो दीन इस्लाम की तबलीग करने वाले जो सूफिया कराम थे, उलमाए कराम थे, उनके हवाले से जो उर्दू की तबलीग अशात में उनका नशो अशात में उनका हिस्सा है, उस हवाले से उन्होंने ये किताब लिखी थी। और चंद असर जो है वो एक और उनकी इंतहाई जो है वो मशहूर किस्म की किताब है। तो ये डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का तारुफ था। नवाब मोहसिनुल मुल्क का मुख्तसर तारुफ जो है वो आपके इसी पेज में नीचे जो है वो आप लोग देख सकते हैं। नवाब मोहसिनुल मुल्क नवाब सैयद मेहदी अली ख़ान इनका नाम था। 1837 में पैदा हुए और 1907 में फौत हुए। सर सैयद के करीबी साथियों में से इनका ताल्लुक़ था। हैदराबाद दक्कन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सरबराह रहे। सर सैयद की वफ़ात के बाद अलीगढ़ के कॉलेज के सेक्रेटरी बने और अपनी होशमंदी, तदब्बुर और मेहनत से कॉलेज को यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचाया और इसे तरक्की की राह पर गामज़न किया। मुस्लिम लीग कायम हुई तो वो इसके जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। मुसलमान हिंद पर यानी बर सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों पर उनके बहुत बड़े एहसानात हैं। सबक शुरू करते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी में आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। आप लोगों ने इनका इस्तेमाल से आपको सबक की तशरीह के साथ करना है। तो शुरू करते हैं। कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने नवाब मोहसिनुल मुल्क को बहुत सी खूबियाँ अता की थी। वजाहत, खूबसूरती, ज़हानत, ज़हीन थे, खुश बयानी, अच्छा बोलने वाले और फ़याज़ी खुले दिल के मालिक थे। सकाफ़त उनमें थी और इनकी ये ऐसी आम और मुमताज़ मशहूर किस्म की खसूसियात थी कि एक रास्ते पर चलता हुआ शख्स भी चंद मिनट की बातचीत में मालूम कर लेता था। खताब या नाम अटकल से या यूँ ही फ़र्ज़ी तौर पर रख दिए जाते हैं। मुसम्मा का जिस शख्स का वो इसमें गिरामी होता है उसका उनमें मुतलक लिहाज नहीं होता, वो खसूसियात उसमें नहीं पाई जाती। नाम रखते वक्त तो मुमकिन ही नहीं। अताए ख़ताब के वक्त जब किसी को कोई ख़ास लक़ब या ख़ताब दिया जाता है उस वक्त भी बाज़ औक़ात इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन मोहसिनुल मुल्क का ख़ताब उनके लिए बहुत ही मौजू, बहुत ही मुनासिब निकला। उनमें पारस पत्थर की खासियत थी और ये वो पत्थर होता है जो किसी भी चीज़ को छू जाए तो वो सोने की हो जाती है, कि कोई कहीं का भी हो उनसे छुआ नहीं और कुंदन का हुआ नहीं। कुंदन कहते हैं खालिस सोने को। अगर किसी ने सलाम भी कर लिया तो उन पर इसका भार रहता था, बोझ रहता था, और जब तक वो उसका बदला ना कर देते उन्हें चैन ना आता, सुकून ना मिलता। यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन को भी ना भूलते थे। और ये मैं ज़ाती इल्म से कहता हूँ कि वो भी उनके ज़ेरे बारे मन्नत थे, उनके एहसान के तले दबे हुए थे। सियासी मसलहतें, सियासी जो मजबूरियाँ हैं वो बाज़ औक़ात हुकूमत को मजबूर करती हैं कि वो अफराद को जो उनकी या हुकूमत की राह में हायल होते हैं, रुकावट बनते हैं, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। मुहावरा है, यानी उनको निकाल बाहर फेंकें। मरहूम को भी कभी कभी ऐसा करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने इस नागवार, इस बुरे, गुजरने वाले और दिल शिकन, दिल को तोड़ने वाले काम को इस खूबी और सलीके से किया कि मुखालिफ होने पर भी मोहसिनुल मुल्क को लोग दुआएं देते गए और जब तक ज़िंदा रहे उनके शुक्रगुजार रहे। वो जोहरे काबिल थे, वो एक ख़ास काबिलियत के मालिक थे, मगर मौके की तलाश में थे। हैदराबाद में उनकी सियासतदानी को, उनकी सियासत की समझ बूझ को, उनके तदब्बुर को, उनकी इल्म को, सोच समझ को, इंतज़ामी काबिलियत के जोहर खुले। उनकी इंतज़ामी खूबियाँ सामने आईं। उनका जहन ऐसा रसा, ऐसा पहुँच वाला, उनकी तबीयत ऐसी हाजिर, उनके औसान ऐसे बचा, यानी उनके औसान ख़ता ना होने वाले, होशो आवाज़ कायम व दायम, और मामूलात और वाक़यात पर ऐसा अबूर था, ऐसी उन्हें वो मुकम्मल तौर पर उन्हें जानते थे कि बड़े बड़े पेचीदा मुश्किल किस्म के मामलात को भी बातों बातों में सुलझा देते थे। वो अगर टर्की में, तुर्की या किसी और सल्तनत के फ़ॉरेन मिनिस्टर होते, वज़ीर ख़ारिजा होते, तो यकीनन दुनिया में बड़ा नाम पैदा करते और बड़े बड़े मुदब्बर जो तदब्बुर रखने वाले लोग हैं वो भी उनका लोहा मान गए थे, उनका को जो है उनकी काबिलियत को मानते थे।
یوں تو انفرادی طور پر یعنی بحیثیت شخص اور اجتماعی حیثیت سے مجموعی طور پر نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق پر، ریاست کو چلانے کا جو طریقہ تھا، نظم و ضبط تھا، جو ترتیب اور توازن تھا، ان میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے ترتیب دیا تھا، وہ مرتب کیا تھا، اور جو مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا تھا، جس نے اراضی کی یعنی زمین کی پیمائش کا کام کیا۔ اس کے علاوہ فنانس اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحیں کی، بہت ساری درستگیاں اس میں کی، جن کی تفصیل کا بقول مولوی عبدالحق صاحب کہ یہ موقع نہیں ہے، یہ ان کے سوانح نویس کا جو ان کی زندگی کے حالات و واقعات لکھے گا، یہ اس کا کام ہے۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت، وہ شہرت اور ہر دل عزیزی ہر کسی کو پسند آنے والی بات نہیں ہو سکی جو نواب محسن الملک کو ہی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ صاحب اقتدار کہتے ہیں جو کسی بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، ان پر ایسے گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں۔ لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے، اپنے مقام یا عہدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا تھا، شور مچ گیا تھا، ہزار آدمی کا ٹھٹ ہجوم اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سب بھی تھے، روزاروں قطار ہو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا، سب کا دل اپنی طرف کھینچ لیا تھا، سب کا دل جیت لیا تھا؟ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے متعدد بہت سے اسباب تھے، وجوہات تھیں۔ ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے تو مذہب میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال یعنی دولت اور مقام و مرتبہ، جاہ و ثروت، اپنی شان و شوکت اور جاہ و جلال کھو چکے تھے۔ ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی پیارا ہو گیا تھا۔ ذرا سی بدگمانی سے، کوئی ذرا سا برا وہم آتا تو ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ محض کسی وہم یا خیال پر ہی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو، کوئی ایسا لکھاری ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، کچھ نہ لکھا ہو۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے، نیچری مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہ فطرتاً ایک کسی مسلمان کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے، جن کا خیال میں مذہب یا کوئی عقیدہ یا ایمان ان کی زندگی میں زیادہ جو ہے وہ داخل نہیں تھا، ان کا اڑنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے۔ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی مثلاً نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواہ کچھ بھی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی، مذہب پر ہی اس کا اختتام ہوتا تھا۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے، شروع ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واز کہتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنے بھی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں، معاشرتی ہیں یا علمی ہیں، لیکن ان سب کا تعلق نہ کسی حوالے سے مذہب سے یا مسلمانوں سے ضرور ہے۔ گو اگرچہ وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں، مصنفین میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی ادبی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روان دواں یعنی بہاؤ کے ساتھ لکھتے، فصیح و بلیغ قسم کی اردو تسلسل بیان تھا، بیان میں ایک روانی تھی، ایک تسلسل تھا، مسلسل کہتے تھے۔ یہ تمام خوبیاں ان کے کلام میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، مگر انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی یعنی اس کو کی وضاحت جو ہے وہ صاف طور پر نظر آتی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی، مٹھاس اور دلکشی، خوبصورتی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے، ان کے ذہین ہونے، ان کے جو قابل ہونے کے قائل ہو جاتے، اس کو مان جاتے تھے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف جو دشمن ہوتے وہ بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے، بعض بیماریوں کی وجہ سے وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح فصاحت سے بھری ہوئی پردرد قسم کی تقریر کی کہ دونوں اب دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت، بہت پرانی دشمنی کو ہمدردی میں انہوں نے بدل دیا، اور ایک گراں قدر عطیہ، ایک بہت بڑی جو ہے وہ رقم جو ہے انہوں نے کالج کے لیے ان سے وصول کر لی۔
बम्बई में जब ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास होता हुआ तो उसके सदर भी बदरुद्दीन तैयब जी हुए। बड़े बड़े जलसों में जब मामला बिगड़ने लगता और ये ख़तरा पैदा होता कि कहीं जलसा दरहम बरहम ना हो जाए, कहीं जलसा जो है वो किसी फसाद का बिगाड़ का शिकार ना हो जाए, तो इस वक्त नवाब साहब की खुशबयानी, वो जितनी खूबसूरती से बोलते, फसाहत फसी अंदाज में बात करते और ज़राफ़त जो उनकी तंज़ो मिज़ाह का काम वो जादू का काम करती थी, और मुनग़्ज़ यानी बुग़्ज़ भरे हुए और मख्तर बहुत ही नफ़रत में डूबे हुए चेहरे भी हशाश बशाश तरोताज़ा और शगुफ्ता हो जाते थे। उनकी बातों और तकरीरों में ज़राफ़त की चाशनी, तंज़ो मिज़ाह जो होता है उसकी जो चाशनी है, उसकी मिठास जो है बड़ा मज़ा देती थी। बातों में ज़राफ़त कभी कभी शोख़ी की हद तक पहुँच जाती थी। दूसरों से काम लेने का उन्हें बड़ा अच्छा सलीका था, बड़ा अच्छा तरीका था। वो कुछ ऐसे मेहर अमेज़ मोहब्बत से भरे हुए तरीके से कहते थे और इस तरह हिम्मत अफसाई करते थे कि लोग खुशी खुशी उनका काम करते थे। अपने मुलाजमों और मातहतों के जो उनके ज़ेरे साया काम करने वाले लोग थे, उनका सलूक ऐसा था कि उनकी फरमाइश की तमील ऐसी तनदही से, ऐसी जान लगाकर और शौक़ से करते थे वह जैसे वो उनका कोई ज़ाती काम, और वक्त पड़ने पर वो जान पे खेल जाते थे। आदमी को पहचानने में भी उन्हें ख़ास मलका, बहुत ख़ास किस्म की खासियत उन्हें हासिल थी। थोड़ी सी मुलाकात और बातचीत में आदमी को पूरी तरह समझ लेते थे, जान लेते थे। उनके मिलने वाले बुरे और भले, अच्छे बुरे हर किस्म के आदमी थे। दुनिया नेकों के लिए नहीं है, इसमें बुरों का भी हिस्सा है, बदों का हिस्सा है, और शायद दुनिया की बहुत कुछ रौनक इन्हीं की वजह से है। वो दोनों से काम लेते थे और इसका सलीका जानते थे। नवाब साहब को मुताले का, पढ़ने का बहुत शौक़ था। अखबारात और उर्दू, फ़ारसी, अरबी किताबें बराबर पढ़ते रहते थे। अंग्रेज़ी के अखबारात और मज़ामीन भी पढ़वा कर सुनते थे। अंग्रेज़ी की ऐसी किताबें जो उनके मजाक की, उनके ज़ौक़ के मुताबिक होती थी, उनका तर्जुमा करा कर पढ़ते और बहस करते थे। उनके कुतुब खाने में उनकी किताबों का जो मजमूआ था, वहाँ पर फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी की आला दर्जे की किताबें थीं। सर सैयद की वफ़ात के करीब ज़माने ही में उर्दू की मुखालफत का आगाज़ हो गया था। सर सैयद की हालत उस वक्त नाजुक थी, वो बीमार थे, तो भी उस जवान हिम्मत बुड्ढे ने, अगरचे बुढ़ापा आ गया था लेकिन उनकी हिम्मतें जवान थी, उन्होंने इसके मुतालिक लिखा पढ़ी शुरू कर दी थी। उस सोचना समझना, लोगों को इस बारे में ज़हनी तौर पे तैयार करना और पढ़ना शुरू कर दिया था। मौसम और मुल्क के ज़माने में मुखालिफिन ने और ज़ोर पकड़ा। उर्दू की हिफाजत और हमायत के लिए एक अंजुमन कायम की गई, जिसका एक अजीम शान जलसा लखनऊ में हुआ। इसमें नवाब मोहसिन मुल्क ने बड़ी ज़बरदस्त और पुरजोश तकरीर की, जिसका लोगों पर बहुत असर हुआ और जोश की लहर दूर दूर तक फैल गई। नवाब मोहसिन मुल्क उसी शाहराह पर गामजन रहे, उसी रास्ते पर चलते रहे जिसकी दागबैल, जिसकी बुनियाद से सैयद अहमद ख़ान डाल गए थे। सैयद के बाद मोहसिन मुल्क ने उनके काम को जिस तरह संभाला, निभाया और बढ़ाया, ये उन्हीं का काम था। उनके बाद कोई उनकी यादगार बनाए या ना बनाए, नवाब मोहसिन मुल्क का काम उनकी सबसे बड़ी यादगार है। सवालात के जवाबात देखें। सबक के मतन को पेश नज़र रखते हुए आपने 10 झैल सवालात के जवाबात देने हैं कि नवाब मोहसिन मुल्क को रियासत के नज़्म व नस्क और हुकूमती मामलात पर किस हद तक अबूर हासिल था। इसका जवाब आपने देना है। तो नवाब मोहसिन मुल्क को रियासत के नज़्म व नस्क पर इस कदर अबूर हासिल था कि वो मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा किस्म के काम को भी फ़ौरन सुलझा देते थे। और अगर वो किसी मुल्क के फ़ॉरेन मिनिस्टर होते तो बड़ी शोहरत हासिल करते, जिस कदर सियासतदानी तदब्बुर और जिस कदर ज़हानत और लियाकत के वो हामिल थे। नवाब मोहसिन मुल्क रियासती अवाम में किस हद तक हरदिल अज़ीज़ थे। वो इस कदर हरदिल अज़ीज़ थे कि लोग, हज़ारा किस्म के लोग जो हैं वो, जिनमें औरतें, बेवाएँ, बच्चे, बूढ़े, यतीम, जवान सब शामिल थे, वो स्टेशन के बाहर जिस वक्त वो रुखसत होने लगे तो वहाँ पर ज़ारो कतार होते हुए स्टेशन के बाहर जमा हो गए थे। नवाब मोहसिन मुल्क की तहरीर की खसूसियात क्या हैं कि रवानी है, फसाहत है, तसलसल बयान है, अदबियत की शान थी उसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल हैं। और इसके बाद नवाब मोहसिन मुल्क की तकरीर का अंदाज़ के साथ तक दिलकश है कि वो जब बोलते थे तो यूँ लगता था मुँह से फूल झड़ते हैं,
اور اس قدر مؤثر انداز تھا کہ جب بھی کوئی بات کرتے تو مخالفین بھی ان کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ نواب محسن الملک نے بدر الدین طیب جی کو، جو سر سید اور علی گڑھ کالج کے مخالف تھے، ان کو اپنا گرویدہ کیسے بنایا؟ انہوں نے جو بدر الدین طیب جی تھے، ان کو اپنی فصیح اور پردرد قسم کی تقریر کے ذریعے انہوں نے سر سید اور علی گڑھ کالج کا گرویدہ بنا دیا اور ان سے ایک بہت بڑی رقم جو ہے عطیے کے طور پر وصول کر لی۔ اور مطالعے کا کس قدر شوق تھا انہیں، اس قدر شوق تھا کہ انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے، اردو ترجمہ کرواتے، عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھتے، انگریزی اگرچہ نہیں آتی تھی لیکن دوسروں سے اس کا ترجمہ کرواتے اور اس کو سنتے تھے۔ محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہے اور یہ اس کے جملے آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمثیلی انداز بیان جو ہے وہ جو اس سبق میں جس طرح سے آیا ہے وہ، اور سر سید کی شخصیات کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلا جو لیکچر ہے اس میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بتاتی ہوں۔